ଜିନ୍ ଥେରାପିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଇଭି କିଣାରେ କୌଣସି ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାର କିଣା ବିକାରେ ଜିଏସ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ 12% ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲାଗିବ 18%। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୈସଲମେରରେ ହୋଇଥିବା ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି फोर्टिफाइड राइस रे जीएसटी को ह्रास करा 5% करा भूपृष्ठरू आकाश को निक्षेप करा मिसाइल लागिबो नाही आईजीएसटी। यह द्वारा रप्तानी वृद्धि हो पार। ई कमर्स जरिया फूड डेलीवरी उपरे किंतु जीएसटी लगाजिबो कि नाही ताहा निष्पत्ति निया जाय नाही। सेपरि केतेक राज्य प्रस्ताव देथिले एवियन टर्बाइन फ्यूएल को जीएसटी परिसरभुक्त करा जाऊ, किंतु एहाकु नै सहमति होई पार नाही। केतेक राज्य विरोध करिबारु निष्पत्ति निया जाय पार नाही। सेहिपरि स्वास्थ्य बीमा उपरे मध्य निष्पत्ति नेबाकू आहुरी आलोचना दरकार और आईआरडीए मतामत को अपेक्षा करा जायतिबा कहिसंती केंद्र अर्थमंत्री। 50% रु अधिक फ्लाय आस्तिबा एसीस रे लागिबो 12% जीएसटी। कौनसी चाषी ठारू गोलमरीचरे जीएसटी निया जिवो नाही। सेहिपरि ऋण को नै बैंक और एनबीएफसी द्वारा जरिमाना करागले से जरिमाना उपरे जीएसटी लागिबो नाही बोली निष्पत्ति निया जायछि। A reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. As you know, fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision that we bring the price down, the tax down. Next is gene therapy, which is now very critical for life-saving measures taken for very life-threatening diseases, have been totally exempt.